Game, game? Purya buyag! Dakuam dining bataas personal. Kusog mo hab-hab ning nimal. Ang body nakakapslak, mao ding lawas kapital. Pastilang kagara, Bisayang dako. Dako nga Bisaya! Klaro kayo, perminis tambay sa steakhouse. Tanawang budiga, murag warehouse. Kung ang warehouse puno og stocks, iyang budiga puno og snacks. Naks! Pero partida, wa pa ni gana mo kaon. Usahay, wa pa'y gusto. 5 kag manihapon ig 7:30. Midnight snack, alas 8. Tambok ikoy! Tanawang tiyan, murag bula sa spalding. Ug muhigda ni pahayang, muranig Volkswagen nga nagparking. Kay doon ni listahan sa tanang kumbira. Pista kasal, bunyag, birthday, pati 40. Pero karong gabi ako man siguro mabutdan. Nagsabot nga magparty. Nagsabot unsay amutan. Pero nagsabot nga ng party. Nagsabot pa sa amutan. Pero bisan pag bali-balihon, akong huruton imo ang andam. Mura bag imong sudan, akong kanon imong sudan. Game! 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 Sa gubat, gibisita ka ni Krega. Haruhay na plastada. Mag-grill-grill unta mo sa imong backyard, pero ikaw mauwi na sugba. Sa imong balay, isud ka dritso. Wa na nuktok, wa na ngayo. Giihaw ka og dayo. Nadunggaban nig ayo-ayo. Nadunggaban nig ayo-ayo. Na-reverse ang history. Na majilan sila pulapo. Nya karon imong patayng lawas. Wa gihapon mahilo na. Ngano man na dong. Pero pag antos kay matapos, mahuman na ni karon. Gidala ka aris Davao. Maunay na kapahibong. Imong patayng lawas murag Marcos Sr. Duterte ray makapalubong. Kay gikan is gubat. And you think you're one scary dude? Kami pa imong hadlokon. You came out of the woods. Pero ikaw maoy marong turn. Kay dili ka ay armado mi diri. Maong lame and pity ning amaw. Brave but silly man kagaw. Pero delikado ka diri bisag safe city ang Davao. Kay gubat